به گمانم که با سبب‌های تکنیکی یعنی از اینترنت شاید ضعیفی اینترنت باشد که قطع شد صحبت ما با ویسیدین جان. الان دوباره تماس میگیریم. صحبت ما با از دوستان حضور میپرسیم که صحبت ما قطع شد با سبب های ضعیفی اینترنت باشد. خب دیگر الان دوباره ما ویسیدین جان، اگر ویسیدین جان نمیدونم این شاید از سبب ضعیفی اینترنت یا شما یا از ما، دیگر این نامعلوم، این سبب‌های تکنیکی است. از تماشابینان و نفرانی که الان تازه وارد شدن باز با ما هستند عذری بی‌عدد و عذری ما رو بپذیرند، چون این دیگر یک سبب‌های تکنیکی است و چخیلی که گفتیم این یک پخش مستقیم است و در این حالت میتواند هر مشکل تکنیکی هم پیش روی ما آید و ما تا چند میتوانیم کوشش میکنیم که صحبت های ما طبیعی در شکل طبیعی باشد. خب ادامه میتیم. ویسیدین جان مرحمت بفرمایید. خب بار دیگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عذر ما رو هم قبول کنیم. بله چه خیلی که ذکر کردیم در اول برنامه، این خیلی تکنیکی است، مثلا میپره قد وصل میشه و غیره. خب برادر در فکر سفر شد، خلاص بلیط هم خرید و مرا یک ساعت پیش از مثلا بگیم سفرش با سنت پتربورگ یعنی آگاه کردم. میدونستن که اگر ما مثلا چی میکردم شاید منوی. خلاص به هر حال برادر است، خم است، جگر است. دیگر دعا و سلام گفتیم سفر بخیر و هر چی زودتر به مقصدات برسی. نیت سفرش همین بود که مثلا برنامه‌اش همین بود که من در یک مدت کوتاه گویا بعضی آدم وعدهش کردن، بعضی آدم در یعنی که گفتن که مثلا میای از همین طرفا لاتویا، لیتوا، فنلاندیا یکم ویزا باز میکنه، یعنی به کشورهای اروپایی. بله. برادر با همین صحبت ها و گپ ها باوری کرده، خیلی سفر کرده است. شما میتوانید بگویید که کی بودن آنها، کی مقصد تماس گرفتن با آنها و برادر ما احسان جان باور کردن؟ راستی برنامهش تا جایی من میدونم، تا جایی فهمیدیم انیق شد. از گویا یک دو سه آدم میدونسته، از این بیش نه. خب یکی از آنها بگیم سلیمان دولتوف، خطا نکنم نامش همه است، اسمش نامش بازی در همه اروپا، طرفای اروپا، یعنی که ای با مصلحت و مشورت همو آدم شد و همه آدم بگیم جا تصمیم کرد. همه آدم مثلا بکلا ویزا و دله و دیگراش گرفت و برادر با آن سلیمان دولتوف یک صحبت ها داشتن، یعنی که یک هر دو که در یک حرکت کوشش میکردن پیش میرفتن و هر دو بگیم یک حرمت و عزت در بین بود و برادرم واسه همین اشانا و ملاها و همون کسایی که همون دو سه بار اعوذ بالله و بالله من الشیطان الرجیم میگه دیگه مهر میبنده، مهر و باوری زود باوری میکنه و هم خیلی برادرها. خلاص میروند دیگر برنامه را شروع میکنن. خیلی یک هفته گویا وعده، یعنی که یک ماه میشه
ва дар давоми ҳамун як моҳ бародар як рӯз 19 май аз хонаш мебарояд, дигар бигем номаълум мешавад. дигар номаълум мешавад куҷо рафт, чӣ хел. он ки шумо ҷустуҷӯ мекардед аз мақомотҳои Русия, яъне Санкт Петербург, ягон кас масалан аз мақомотҳо натиҷаи ҷустуҷӯ чӣ шуд, чӣ гуфтанд билохира? рости натиҷаш то имрӯза дар дастам ҳаст, яъне ки том 200 варақ ҳаста, як том кардагӣ ҳастанд. натиҷаш шахсан ба ман ҳамчун як бигем ҳарчанде чӣ бошем, ба худ баъзе қонунҳоро, баъзе барномаҳои масалан тафтишот, прокурорӣ, намедонам следствия ва ғайре чӣ хел бояд дар ин ҳолат тафтишот кунанд, чӣ тавр бояд барнома дошта бошанд, ба худ маълумот дорем. шумо ба сафорати тоҷикистон ё ки консули Тоҷикистон муроҷиат карда будед? муроҷиат карда будем ба воситаи МВД ям Санкт Петербург. Аз он ҷумла вақте ки баргаштам аз Питер ба Москав, дар оҷа чандин мулоқотҳо доштам бо мақомоти Тоҷикистон, бо намояндагишон дар Москав, чӣ бо бигем МВДш, чӣ бо военӣ дар оҷа, чӣ бо намояндаи дафтари муҳоҷиришон, ҳамашон дар ҳамҷа рӯз мебурданд. Яъне Тверской, Имской якда меҳмонхонаи тоҷикӣ аст, агар доне бародар маълумот дошта бошем. хоб беш аз ин мо маълумот ба политсия дода будем ки масалан бояд ҳатман и запрос рой карда шавад ба мақомот ба МИД Тоҷикистон ки ҳамин одам, ҳамин шахсият парвандаи сиёсӣ доштааст ва яъне ки дар ҷустуҷӯи давлати шумо будааст. ку буген ҳамира дастгир карден, ҳамира бурден, шумо аз инҷа дар дасти шумо аст ё не? хулас гуфтанд майл, заявлениеро қабул карданд, яъне ки спецслужбои Россия, ва дар поён расидани қазия озик якам тараққибиш мерем, кӯтоҳш мекунем. Дар поён расидани ҳамун тафтишот, яъне ки ҳамун ҷустуҷӯи бигем ҳамун следственные мероприятия, которые як гӯё барномаое ки доштанд оиди бародар, дар поёнаш повестка омад ки ҳамин дела, яъне ки ба поён расид, дигар он не считается, как бигем дословно бигем ша ба забони, он не считается отныне пропавшим без вести, так как гӯё в его интересах было, то есть инициировать свою, то есть свою пропажу. хоб рости чиз маро нороҳат кард. Дар ҳамун шаб рӯз мо фарз кардем сафар кардем бо Питер, сарварда делов задем, ҳарчанде следователи ки ҳамин парвандаро пеш мебурд, ҳарчанде моро қабул намекард. маҷбуршон кардем, занг задем, безоршон кардем. Як рӯз яъне ки мулоқот доштем, мулоқот кӯтоҳам, ҳарчанде кӯтоҳам буд. Дар расонаҳо ҳаст, масалан бо журналистои ЦАТВ ки дар чӣ тавре шумо медонед бозӣ маҳкам шудагӣ аст, ва яке аз журналистои ҳамун ЦАТВ ва ҳамроҳи ҳамон будем ва даромадем дар онҷа гуфтем хай чӣ ку, ва я скритии съёмка гирифт, скрити съёмка кард, якчанд суҳбатҳо омадагиай дар навор. Ва ҷои аҷибиш ҳамин буд ки вақте ки мара ба ман деларо нишон доданд, ман гуфтам гӯш кунед мардакои хуб, шумо ҳамин қадар дафтар 6 моҳи ҳамин кори шумо ҳамин аст. Якум савол, чӣ ба дар давоми тафтишоти шумо 3 та следователь лиштаги аст? Якум савол. хоб ва чаро, дуюм савол, чаро шумо баъди 2 моҳ хонае ки бародарном аз ҳамун утоқе ки бародарном палид шудагӣ аст мерен дар оҷа, яъне ки анализ мегзарон, я намедонам дигар репетитсия мекунем, криминалистика мегзарон ва ғайра. сеюм савол, чаро камераҳое ки мо якум рӯзи
омадан сару садо кардем ба участкови ҳамун район Фрунзенская. чаро ҳамун камераҳое ки ман шахсан ба чашмои худам бародарма дидам ки аз ҳамун даракаш меброя ва мода танҳо як чи дар кор буд ки як намояндаи политсия ки тамоми ҳамун хонаҳое ки масалан камера дорад дар наздаш мо ҳамора чӣ кор кунем бубинем тамошо кунем дар ҳам масалан ба роҳе ки бародар мерава аз хонааш меброя як табабхонаҳо бисёр кабобхонаҳо ва ғайри чизҳои замонавӣ ҳамашон камера доштанд. хулас камера хеле зиёд буд ва барои ман ҳамеша аҷиб буд ва бисёр маро ҳамин чиз нороҳат мекард, яъне ки автоматически маълум буд ки як пинҳон кардани яъне ки ҳақиқат, чунки се нарушение следствие алиш шуда 3 бор. дуюм баъди 2 моҳ хонае ки масалан вай нополич аз хонае ки вай биромад камераро ҳама корро баъди 2 моҳ сар кардагиянд. ин нарушение беяд бузург аст. хоб дигар садо дигар камтар эҳсосотӣ шудем, морам камтар гуфтам, ну этого человека могли убить, ира метавонистанд куштан, ира метавонистанд дузидан, ира метавонистанд ба ҳар ҳол яъне ки аз байн бурдан. шумо бо шумо ҳамин далелҳоро пешниҳод кардем. шумо ҳамчун политсия, ҳамчун намедонам ҳуқуқ, ҳамчун як чиз чаро ҳамин чизҳоро хунукназарӣ дар ҳамин чизҳо хунукназарӣ мекунед? Инаро баршон аз намояндаҳои ҳукумати мо, аз намояндаҳои ҳукумати кишвар дар сафорату дар консулгарӣ касе ба шумо кӯмак накард дар ин қазия? албатта не. бо ҳамун рӯзе ки масалан мо суҳбат доштем бо следовател, фардош хато накунам, фардош ман шахсан дар оҷа як мушкили кӯтоҳ буд, ира фикр кунам дар давоми барнома зикр мекунем, як масалан дар дунё як чиз эълон шуда буд ки нисбат ба як тоҷики муҳоҷир ноадолатиҳо шуд. ҳамун сабаб шуд ки мо бо дар омадем консули Тоҷикистон. хоб не баръакс дар масалан ягон хатҳо, ягон чизҳо ҷавоб намедоданд. баръакс вақте ки ин расонавӣ эълон мешавад, миди Тоҷикистон ҷавоб метаҳад ки ин одам яъне ки дар Тоҷикистон нест. ин ҳама гапҳо яъне ки беасос ҳастанд. яъне комилан рад кардам. бале. саломат бошед. ба мо мегуфтед ки Вайсиддинҷон, шумо дар Санкт Петербург, яъне дар Русия вақте ки будед, сабаб чӣ шуд ки аз кишвари Русия ба кишварҳои урупоӣ сафар кунед, яъне ки ҳиҷрат кунед? чӣ сабаб шуд? хуб, сабаби вай шуд ки масалан дигар хатарҳои зиёд пайдо шуд дар байни мо, дигар хоҳарчаи хурд доштем, аз он ҷумла модари азиз. ва ростӣ ҳарчанде бародар азиз набоша, ман фикр мекунам вай бародарам аз ман розӣ нест, дар ҳолате ки ман фикри масалан наздикҳомона накунам, фикри модар ва хоҳара накунам. яъне шуморо ягон кас таҳдид намекард баъд аз ин қазия? ё ин ки як ҳиссиёт доштед? аз рӯзои аввале ки ҳамин бародар гум шуд ва мо яъне ки дар амал даромадем, бисёр суҳбатҳое доштем бо расонаҳо, масалан бисёр амалҳое мекардем ки бо баъзи бародарҳое ки масалан вай аз пушти парда буд, сафарҳое мекардем ки аз пушти парда буд, суҳбатҳое ва гапу пасту баланде аз пушти парда буд. ва дар ҳамон ҳолатҳо зиёд як чанд ситуатсия буд ки шояд чӣ хел фаҳмонам бародарҷон, ки дар ҳамонҷа масалан то зану занира мехест, баъзи вақту гапу хабаро, яъне ки бо зурӣ аз ин тарафам аз он тарафам, хоб бо намояндаҳои бигем режими имрӯза. ва яъне як мисоли оддӣ меорам, ҳамун журналистое ки масалан ҳамун рӯзноманигороне ки аз мо мусоҳиба мегирифтанд
از برای قضیه برادر فیلم ها پخش کرده بودن در صحیفه هاشون، در کانالشون. و ایها یعنی که زنگو میشید تماس می، یعنی که با توجه میدونیم فیس در اومدگی همون ساعت تیوی همون شب و روزها فیس همون روسیه از اون جمله نماینده، یعنی که گویا بعضی شخصای نامعلوم زنگ میزدن به همون ژورنالیستو اونجا، مثلا نه تنها مردا بودن، بیشتر خواهر و مادر کار میکردن در همون ساعت تیوی و با وایو یعنی که صحبت ها، یعنی که سخنهای قوی مثلا میکشیم تا فلان و غیر کارا. و وایو با ما میگفتن، زنگ میزدن، میگفتن برادر راستی ما باید یک خلاصه دا بیایم که همه چیز با ما مشکل شدیست روز به روز، هم چهره خودت، برنامه خودت و همین مشکلی که پیش وارد آمده است. ما تا همین جا با تو بودیم و انشالله در آینده هم هستیم، باید یک چند مدتی پاوزه کنیم، چون که در اونجا بیچاره بعضی وقتا هم صحت بده محکم میشید، چون که اپیچتویتش میکردن، اما بگیم спецслужбы Россия ФСБ از اون جمله زیاد برادرایی که در بری ما بدن در نوارها از اون جمله که کریم جان یوروف بسیار سخنان میشنوید. اگر اشتباه نکنم همون شب و روز به فکر من که عمر جان 5 ساله که طفلی که در روسیه یک قضیه گذشته بود، به فکر من که همون شب و روزاش شما در همون حالت بودید، یعنی در روسیه بودید. بله برادر، از آمد همون سال 2015 بود و ما هم در پتربورگ یعنی که سفر داشتیم، سفر آیدی دروغ نمیگم آیدی برادر احسان جان بود و در هم نماینده ها یعنی روزنامه‌نگار از اون جمله برادر کریم جان یاروف هم خبر به ما رسوند که مثلا در همینجا هم خیلی حادثه روز گذشته که پایمال کردن حقوق همین مهاجرا و هموطنای ما و شما را، باید یک برنامه داشته باشیم و ما وقت جدا کردیم، مثلا از پیش با همون پدر جبر دیده و مادر جبر دیده و اهل و بینشون یعنی که یک ملاقاتی داشتیم، صحبتی داشتیم و راستی بله در همونجا بودیم و ایرم یک خیلی گم همش یک باره مثلا با بعضی رسانه‌هایی که نیزویسی می بودن آنچون نیزویسی می بودن بسیار فشار می اومد، بسیار ظلم میکردن در بارشون که یا کمتر سلامت باشید. الان فکر میکنم که صحبتی ما هم طولانی شد و میگفتید که الان با مادرتون یک جا هستید؟ متاسفانه یعنی که ما در یک منطقه و مادر کمی از ما دور است، اینجا طرف های اروپا ده قانون و مثلا قانونش همین است. خب سلامت باشید. الان در کشوری اروپایی هستید، به چه شغل، به کدام کار مشغول هستید، چی کار میکنید؟ در کجا؟ بخشی برادر؟ در اروپا؟ نه در اروپا کار دیگه همین دهقانی دیگه بگیم. پیشتر وقتی که من با شما تماس گرفتم و شما رو دعوت کردم، گفتم که برنامه ما قصه هجرت است، اگر خوب میشد شما تشریف می آوردید و مثلا از قصه های خود برای بینندگان و هموطنان عزیز کمی هم باشد قصه میکردید و شما گفتید که من سری کار هستم و 17 ساعت کار میکنم. اگر درست شنیده باشم گفتید که 17 ساعت کار میکنم و راستی من حیران شدم، گفتم که چگونه مثلا اکثری همین مخالفان میگویند، اکثری که به ما میگویند که مقصد شما خواجگان خارجی دارید و
و نمیدونم به یک چیزهای متهممون میکنن. چگونه شما 17 ساعت طاقت میکنید کار میکنید؟ هم کجا باشه گفتیم جستجو کردیم واسه اکد دیگه نیافتیم شهر دیگه همین مجبور شدیم که بریم کار کنیم 17 18 19 ساعت. بله برادر، ایران ما میبینیم پیگیری میکنیم راستی. نه تنها خودم، ما در یکی از همین مهمانخانه های همین طرف های اروپا ده مهمانخانه های مثلا قیمت بها یعنی که زیاد هستن و در هر یک کوچهش مهمانخانه است. ما همچون یک استیورد میگن به زبان انگلیسی، یک یاردمچی در کухня در آشپزخانه یاردم میکنیم و به همون استاها شاگردی میکنیم. بعضی وقتا خیلی دیگه کسایی که مثلا رستوران نمیدونن سیستم رستوران در اونجا دیگه گرافیک نیست، معین نیست، ساعت 6 میبرای 7 میبرای. بعضی وقتا مجبور چون که باید تا خیره بیستی چون که کمند است، کمند پدودید نکنی کارت تا پایان رسونی بعد سفر کنی یعنی که جای میری برای. و بله تو 17 ساعت همین دروغ نمیگم 16 ساعت کار کردگیم زیادش. کمی کمش حاضره شده 12 سال کار کردیست. شده خدا. خب سلامت باشید، سلامت باشید. بسیار یک سوال به میان میاد که یکی فرض کردیم و فهمیدید که مثلا احسان جان در داخل کشور هستند و در یکی پشت زندان ها هستند. این یعنی شما در این حالت چی گفته میتونید؟ اگر من یعنی که یکنوش که امید هرچند امید هست که برادر در حیات هسته و شاید 70% من به خود دانم و معلومات هم هسته. هرچند ما نمیتونیم به مردم به اساس به فکت دلیل به کاغذ یک چیز را پیشنهاد کنیم. ولی من برادرم شاید بگن یه چیزایی یعنی که افسانه‌ای گفته خودش است، اما تو معلوماتی که من دارم در یک قضیه حکومت دست داره، رژیم امروزه یتیمов صغیرای یتیمov و غیره و نامشون هم میدونیم و وقتی که بعضی رسانه‌ها در نامشون آوازه کردیم و از کار گرفته شدن تا جای ما میدونیم. خب و ما میدونیم که حتی ما با اون آدمی که برادر مرا با دست خودش گرفتگی شناندگی و بردگی به تاجیکستان ما باید رو به رو یعنی که یک بار نه چند بار ملاقات کردگی هستم. خدا شاید است برادرها و اکی کریم جان یارو هم در نظمان اون چین بود. خب اگر که ما بشنوم من میدونم که در اونجا اگر که رسانه‌اش کنن آوازش کنن دیگه برنامه ایواز میشوه، حتما برنامه ایواز میشوه چون که دیگه برنامه قانونی میشوه. دیگر این یک چیزی مثلا فکت دلیل است که یک پایمال کردن تمامی بگیم پرینسیپ‌های دموکراتی، کانستیتوسیا و غیره 1000 پونکت رو آورده میشوه از طرف رژیم و البته که با ادامه راه یعنی که فکر کنم تنها اگر همین قضیه نمیشد شما رویه به این راه، بالا میشوه. اگر همین قضیه نمیشد شما به این راه دست میزدید؟ نه برادر، یعنی به گفتی امروزه خوین میشدید؟ هرچند ما خوین بودیم با گفته امروزه ها، هرچند ما خوین بودیم اما ما به خود یک پرینسیپای خدمت داشتم در راه، در زندگی، در حیات. و راستی اگر که یک برادر مخالف شید، یک برادر مثلا در این راه بخشید باید یک تا دیگه یک طرف اقتصادی شبینه برنامه زندگی رو نه. و من بیشتر ریالیست بودم و نگاه میکردم که در گیر اطراف مثلا هر دومون که بشینیم در سر کامپیوتر یا اینکه عمل کنیم یا که گپ کار مثلا بزیب میشه. و راستی بعضی برنامه ها رو ما به خود قبول نداشتم، عقیده ما فرق میکرد. خب برنامه ما فرق میکرد و من نمیفهمیدم. یعنی بعضی حتی برادر خودم خیلی چندین بارو مخالف هم برآمدگی هستیم، بحث هم کردگی هستیم. ما
در روسیه روزای بهترین بود که وقتی که با همراه برادر دوستا جمع میشیدیم، صحبت های بحث های نمی خیلی که خودت و خودم صحبت داریم با مردم در اینترنت، در فیسبوک. ما زنده چندین طرفدارای حکومت هم می اومدن، یعنی که نماینده همو بگیم اکتیویست های والنتیرهای посольства میشتیم بحث میکردیم، ای طرف خیلی قزق میگشت و من مخالف میبرامدم در زیاد مخالفت پونکت‌ها. برای چی بود؟ مخالفت در آن وقت تا امروز هم هست و کمبودی فکر کنم، اما کمبودی مردم بیشتر، مردم نامادگی، یعنی که آماده نیستن اکثریت. مثلا ما فکرهای وز نیستن و مردم بیشتر در فکری رقص و بازی، گفتیم پیشواشون رقص و بازی و دیگر چیزها هستن. هر چنده در همون تایزم، یعنی که فشار و همین کمبودی و اقتصادیش همه طرفه قرار دارن. اون یک چیشیدگی است، مردم در یک خیل مردم خواندگی هستند که یک خیل مردم در گوشه مردم میره در ذهنش جو کردگی هستند که شما خب ما هم خیلی حالا نونی خوردن نداری، اما تو باید فکرت در طرفی چیزایی که به تو فایده نمیره نباشد. یکم فکری بد نیست که یک برادر یا مبارز میبره میگه ما کشوری ما کمبودی داره، بیا اصلاح کنیم، بیا اصلاح شویم. و یکی از طرف مخالفتم. دوم شخصایی که مثلا بعضی شخصایی که چطور، یعنی که در اون دو ما میشناختیمشون، باشون ششت خصم داشتیم، اون وقت کمی سیاستی ندرست داشتن در همین میدان، سیاستی ندرست داشتن و در اونجا چندی دیگه نمیدونستی، چون که همه طرف اومده بودن. مثلا ما همچون اگرم که عمل میکردیم анонimно, то есть на условиях анонимности, гуфти Руссо, و برای ما то есть анонимность якум ҷода меистод, чунки муҳим набуд ки чи бародар эҳсон و садо дутага шидестай бародарҷон. زیاد хитам али тарафтам шуд. яна бисёр пунктҳо буд қабул намекардем, аммо ҳамин бародар як сабаби бузурге шуд ки мо ба ҳамин роҳ баромадем ва ман пеш аз он ки ҳамин чизо расонаӣ шаванд, бо намояндаҳои ҳамин режим мо як мулоқот доштем, чандин, як 3 бор 4 бор. бародаро биёед, ман танҳо ман билетша мехарам, худам мерам, аз пушти чизои роҳҳои қонуниш мешавам. ҳамн бародари ман агар ягон ҷиноят карда боша, бигире зиндонаш кунед, ман чӣ надорам, мухолифат намекунам. аммо шумо як чиша бигӯед, ман ин мепарам мерам, дига ягон кор намекунам, мерам пеши бародарам ва пушти бародарам мешавам, пушти кори бародар. биёед ҳамин гапу кора, яъне ки ябора чӣ накунем. ҳарчанде мо хурд бошем, ҳарчанде мо масалан дар майдони сиёсат ё оппозитсия чеҳраи бигӯем калони ё бузурги нестем, ба ҳар ҳол ҳамиқа мегӯм ки аз ҳамун аввал мегуфтум, то имрӯза мегӯм, мо ай ӯ одамош нестем ки мо як яъне ки ҷигара бубахшем, яъне ки мо аз ӯ одамош нестем ки ҳамин чизоро, яъне ки тоқат кунем, шукрона бигӯем, давом битем зиндагимона, пинҳон шавем, пушти барда бидорем, хай бигӯем таваккалш ба худо. мо гуфтем тарафҳои худмон камтарак эҳсосотирам шава, аз бародаро бахшиш зорактона нишон метем. вало қасам ҳар лаҳзае ки ҳамун рӯзҳо ҳамун бародар дар ёди ман мераса, ҳамин қазия боз ҳам ҳарчанде бародар 24 соат дар зеҳни ман, дар қалби ман аст. ҳамун суҳбатҳо вақте ки дар ёди ман мезанад бо ҳамун намоянда, мегуфтем ки ман шахсан эҳсон нестам. ман ба тамоми бародаро мегӯям, ман эҳсон нестам, аз эҳсон хеле фарқият дорам. бародари ман масалан хондагӣ бачаи басавод, бачаи бисёр босабр, бисёр масалан ҳама тарафа пур буд. мо ёш ҳастем то имрӯза.
ва мо гуфтои гап любой рош қатӣ тайёр ҳастем ки бирем любой рош қатӣ. мози аксарият чӣ тавре ки рафтестиянд, мо мутобиқи ҳамон бародаро ҳамчун шогирд шояд ҳамчун як мубориз як ҳамсаф гуфти гапҳо қадам задестем. аммо мо бубинем ки барномаҳо иваз мешаванд ба дигар роҳҳо чизо, морам иваз мешавем. чунки ман шахсан гуфтам любой рош қатӣ шумо суҳбат мекунем, қатӣ шумо меҷангем то охир. خب ҳам барои саломат ҳам бошед. барои садҳо бародар ва ҳатман як чиро қайд мекунам, мо бародаро фикр накунанд ки чай ин роҳ як чай. дар ҳолате ки ту тамоми хита мебахшӣ дар ин роҳ, дигар эҳсон бародарат даҳум пунктай баъд сар мешавад. яъне ки якум, дуюм, сеюм, чорум, панҷум баъд бародарат дар даҳумаш мемонад. роҳ ҳамин бидай. иша нафаҳмидем. ва боз ҳам шукри Аллоҳ, иншоалло ки бо шумо ҳастем, бародарои мубориз. хеле ки гуфтем. саломат бошед эҳсонҷон. алон биёед як фурсат диҳем ба бинандагон, нафарое ки алон дар хат ҳастанд, як фурсат ба онҳо диҳем. агар ягон саволе доранд ба шумо, ҳоло зери шарҳро мебинем ки кӣ чиз гуфтааст. хоб, як нафар ҳаст, Шади Нидоев, мегӯяд салом, яъне ба назарам ба шумо муроҷиат мекунад. салом, модарҷонат дар чӣ ҳолат ҳаст бародар? алҳамдулиллоҳ, бо дуои шумо сеҳату саломат, рӯзҳои хуб доранд. ҳарчанде бояд дарк кунем ки модар як қалби дорад ки дар он қалб ҳар як фарзандаш ҷои худша дорад. ва рости бародар Эҳсон ҳам барои на танҳо модар, барои ман ҳамчун як падар буд, як бигем роҳбар буд дар ҳаёт, дар зиндагӣ, дар ҳама тарафа. барои ман як авторитети калон буд. саломат бошед. модарам яъне ки қалби қалб модар аст. ҳарчанде бигем хуб аст, яъне ки ира ҳамун модарое ки ҳамин рӯзора гузаштанд ё гузаштестиянд хуб дарк мекунанд ки масалан чӣ аст фарзанда калон кунӣ, бихронӣ, масалан илм битӣ, масалан дар он вақт қувва сарф кунӣ, биёянд якчанд нопалидҳо ва дигар худованд умедворем ки худованд модари шуморо сеҳат ва саломат нигаҳ дошта бошад. тамоми модарое ки имрӯз эгоист намешем, имрӯз дар тоҷикистони мо мисли модари ман, мисли модари Эҳсон ҳазорҳо модар ҳастанд. на танҳо муҳим нест ки модар фарзандша гум кард. бубинед бародаро, аллоҳ қасам, ҳамин модаре ки аз фарзандаш дур, аз фарзандаш дар муҳоҷират аст, ирам бигем як бигем гум кардани як фарзанд аст. он модар ҳар шабу рӯзуш, ҳар шомуш, ҳар субҳаш як намудай, як ранг дорад. дар фикри фарзанд. ва дар ҳаққи тамоми модарҳо мо бояд дуогӯ бошем ки дуруст аст. саломат бошед. آمین. سلامت باشید. بعد یک نفر دیگر به نام محمد سلیموف هستند که در زیر شرح نوشتند، یعنی به شما سوال میتونند برادر احسان در خانه کی زندگی میکرد؟ برادر ویسیدین جواب دهید. چه ما ذکر کردیم خانه سلیمان دولت بوده. ما با او شخص در اینجا چی نشود، فتنه نشود، چی گپای بود، چی گپای گذشت، روزای گذشت، همچون یک مومن، همچون یک انسان مرد با گذشته صلوات و مثلا تنها خداوند میدونه چی روز شد، کی دست داره، چی گپا شد، چی روزا گذشت. اگرچه در این دنیا ما نبینیم،
яъне ки ҳақиқата мо бояд фаромӯш накунем, ки дар дунё фардо ҳатман мо яъне ки мехезем, не? Бо Сулаймон шам бо дигар касеш набошад. Дар хони Сулаймон рӯз мебурд. Ҳамин қадр. خب سلامت باشید. سلامت باشید. دیگر میبینیم که برادران تماشابینان دیگر به فکرم سوالی ندارن. خب دیگر با شما به فکرم خداحافظی کنیم، چون برنامه ما هم وقتش طولانی تر شد و خدا خواهد که در برنامه دیگر با یک نیروی خوبتر و با یک در خدمت عزیزان خواهیم بود. اینک با شما خیلی خداحافظی میکنیم. خداوند شما را نگهبان باشد و اگر یگان پیشنهادی در آخر، یگان پیامی برای جوانان داشته باشید بفرمایید. اگر مرحبا. خب واسی برادر جان، یک خواهش دارم. عین حال همین тамошо дорем, мардум нороҳат ҳастанд ва меган саволҳо бисёр аст, болоро назар кунен. мо яъне ки мардум нороҳат нашава ё ки хафа нашава аз мо, кӯтоҳ ҷавоб метиҳем иншоалло ва барномаро ба поён мерасонем. бошад. خب من اینجا الان میبینم یگان سوال نیست. برادر ما اینها رو، این خوش آمدگویی ها رو نمیبخشیم. خب این چیزا خب یک کس با زبان روسی سوال کرده است. خب یک کس سلام فرستاده است. این با یک نفر دیگر با زبان روسی. خب бозӣ хеле тафтишот ки бародар чизошо ман аз ин тараф ҳамун саволо ки пешумда омада истаем. Инҷа Лейла Азизи по забони русӣ: как называется ваше антиправительственное движение и чего вы хотите добиться? Я журналистская независимость сайта asiatimes.org. Хочу просто вас про вас статью написать. Здравствуйте, Лейла. Я не знаю, на каком языке. Давайте, раз вы написали на русском, отвечу на русском. Я себя каким-то... У меня нету личной какой-то собственной политического движения. У меня есть я, у меня есть мои мысли, моя свобода, мои права конституционные, которые даны мне Конституцией нашего Отечества, которые даны мне по демократическим принципам, по которым мы как бы, да, существуем, наша страна движется якобы в кавычках по этим оконам. И хотел бы добавить, что есть тоже независимый портал, туда входят мои друзья с РСТЖ, мои единомышленники, нас немного, мы просто делимся своими мыслями, пока ни о чем конкретном или о чем-то таком сильном не можем заявить, потому что такими не являемся и врать не будем. Мы делимся, как и во всем мире, информацией, своим мнением, комментируем что-то по-своему. А что касается общей картины, я думаю, картина очень ясная для вас должна быть. Есть оппозиция, есть критики, есть власть. Я ее считаю неправомерной, я ее считаю, эта власть давно уже исчерпала свой срок, и она должна уйти мирно в сторону и не должна мешать и дальше, да, мучить свой народ. Да. И цель оппозиции в целом, я так считаю, с моей стороны, заключается в том, чтобы искоренить данный режим, данную систему, которая сообразовалась, и уже у нее очень много корней. С каждым годом все труднее ее как бы подвинуть или как-то с ней найти диалог и так далее.
мы видим ухудшение ситуации в Таджикистане. Наша цель просто перемены, эволюция. Вот мы забываем, что есть эволюция, и есть революция. В данный момент я как вижу, оппозиция делает эволюцию. Будет революция, бархатная революция. То есть я как солдатом себя считаю, я то есть буду идти, куда идет вот те люди, та оппозиция, которую я уважаю, да, которые нравятся, и я проявляю симпатию, потому что я считаю оппозицию в целом правильной, оппозиция в целом знает, чего хочет, оппозиция говорит те проблемы, не искажая, как делают это очень часто СМИ, как это делают, да, какие-то издания или какие-то пропагандисты правительственные. Спасибо за внимание. саломат бошед эҳсонҷон. умедворам ки он нафаре ки бо забони русӣ агар чӣ накунам лейла буд номашон ва фикрам посухашонро гирифтанд ва инак як нафари дигар ба шумо савол медиҳад ки вайсидин ва як гӯё гуфтан як рафиқ дошт аз як ҳизби дохилӣ он кӣ буд? خب ну Лейла Азизи да ҷавоб метем бори дигар. Да, я нахожусь в розыске по 4 статьям. 187, 186, 307, 307, там просто пункты отличаются. Ну, есть пункт 1, 2 и так далее. Я не разбираюсь в этом, не спец на самом деле. То есть, в общем, со сроком на 60 лет я так суммарно посчитал для вас. И это можно, в общем, в доступе в Национальном банке Таджикистана. Там есть список, то есть черный список, и там есть имена. 92-й пункт, мое имя, и то есть как бы, да, в чем я обвиняюсь. Бо бали дошт Лангариев бародар бахшиш. Лангариеве ки баъди нопароӣ шудани бародар вазифа гирифт. хоб рафиқам бародаро суҳбат дошт. Чунки Лангариев вай рости худшам як мухолифи ашадии режим маърифӣ мекард. яъне ки фикр мекунам як ба ҳама маълум ба то ҷое медонам ба тамоми мухолифо мебуромад намояндаҳош хати чи гурӯҳи 24 чи ҳизби наҳзат чи масалан шахсҳои алоҳида масалан шахсҳое ки имрӯз мо мебинем дар майдони сиёсат ва оппозиция ва яъне ки қазия маълум аст. саломат бошед вайсидинҷон, саломат бошед. як нафари дигар савол додааст инҷо. алон пешам буд. бародаро ин пешниҳод кардааст. бародаро ютуба пури видео кунед, инами хел пешравӣ мешавад майда. хоб мо умедворем ки ҳар касе ки ин пешниҳодро кардааст иншоалло ки бо мо низ мепайвандад. бале бо мо низ мепайвандад умедворем ва бо мо барчиш бародар ҳам бародарое ки ҳам пешниҳодро мекунанд, ҳам пешниҳодро ҳамун чизои бемантиқа кам нишон битем. Бидроен як чизи ба як чизе ки масалан камтар ами пеш мебарад фикру андешаи мардума, як чизи таҳлилои хуб бикунем, як хабарои хуб бикунем. На танҳо ки мара метавонам як хабарро бихонам бигӯм накин тенш карда пешвои миллат бо бирам. як кас бо забони русӣ ҳамун нафари дигар бо забони русӣ савол медиҳад ки хоб спасибо что ответили. У меня еще вопрос. Я знаю, что одного из лидеров группировки или движения 24 убили в Стамбуле. Вы не боитесь, что и до вас доберутся? Как сказал Че Гевара, я вот так скажу, если даже он был коммунистом Че Гевара, но как революционера, как его, мне очень нравится. Из чего он стал кем, откуда и как. Он сказал одну очень цитату такую, да, которую вот
зарядку сейчас. Бахшиш бародарам зарядку. Михаил мажбурен ки бахавем ша. Хоп, цитату он сказал такую. Вы можете меня остановить, или меня может остановить только пуля. Да? И я вот тоже самое хочу вам сказать. Я смерти не боюсь, это естественная вещь. Я лично не боюсь, я никому ничего доказывать не собираюсь. Я человек, который потерял, наверное, одно из самое дорогое, что в моей жизни было. В данный момент этот человек, да, потерялся. Это самое дорогое. Это все там. Это сердце, эта грудь уже ее никак не пробить. Вот. И задних путей я не ищу. Я только ищу путей вперед. И новые двери, чтобы их открывать, новые ключи. Вот. Поэтому я не боюсь. Те, кто боятся, мне их жаль. Те, кто возвращаются, мне их жаль. Те, кто ведутся на все эти басни про царя, который открыл акцию «Афимилят», да, мне вот этих людей очень жалко. Очень жалко. Очень и очень жалко. Саламат бошед. امیدوارم که جوابشون رو گرفتن انشالله. خب با زبان روسی هم به فکرم دیگر سوال نبوده است. شما یگان بار شکرانه نکردید، این شکرانه نمیکنید. یک کس نوشته است، محیب الله فیضلیف. خب این مهم نیست. این مهم نیست. یک سوال اخی با خود دامو ما نگو این سوال جواب نداده. ما در کار نیست. ما جواب داریم. اما اوینا در نگاه که همین 20 چند ساله هست نیستی، همین 27 سال با همین حکومت با همین رژیم شکرانه گفته گشتی. چی با اینه؟ اینه بعد سلامت باشی. خب دیگر به فکرم وقتی برنامه ما هم فکر کنیم به پایان میرسد، بیایید با دوستان خیر و خوش میکنیم. انشالله که با عزیزان در برنامه دیگر فرصت پیش آید، با عزیزان در خدمتشان خواهیم بود و از شما تشکر میکنیم وایسیدین جان که دعوتی ما رو پذیرفتید و در برنامه ما شرکت کردید و امیدوار هستم که دیگر جوانها نیز و دیگر نفرهایی که امروز از حق و حقوق خود نمیدونم به یک شکلی یا هراس دارن یا چی، امیدوارم که این هراس و این ترس رو کنار گذاشته و در برابر مبارزین و نفرهایی که برای عدالت تلاش میکنن تا که در کشور ما و شما عدالت برقرار شود و امیدوارم که با ما همراه شوند و پیوست شوند و با یک جایه با هم برای پیشرفت جامعه و کشور و برای اصلاح کمبودی ها و برطرف کردن مشکلی ها کمک خواهند کرد و خدا خواهد که در برنامه دیگر اگر سوالای یگان سوالهای علاوه‌ای باشد وایسیدین جان در صحیفه شان هستند و می توانند در صحیفه آنها سوالهاشون رو گذارن و توسط صحیفه شان می توانند پاسخهای خود را گیرند. خب با شما بازم تشکر زیاد وایسیدین جان، خدا نگهبان شما باشد. خب تماشابینان عزیز این بود. خدا نگهبان. این بود این بود تماشابینان عزیز، این بود برنامه ما قصه هجرت و با شما خداحافظی میکنیم. در برنامه من بعدی حتما در خدمت شما خواهیم بود. در حق ما دعاگو باشید. من یک ثانیه همین یک بسیار یک سوال خوب نوشته است همو خانم لیلا عزیزی. Я недавно была в Таджикистане, Амира جواب میتیم با پایان میرسیم. Там все хорошо, что вы пытаетесь изменить. Тоджой фамидом хами хонум, вы не понимаете таджикского, но вы интересуетесь Таджикистаном, и вы якобы из Казахстана.
Я вам одно скажу. Идите спросите любого прохожего грузчика, который работает в Казахстане, несмотря на то, что там можно найти в пределах $200, 400 в месяц. Что они хотят изменить, почему они хотят изменить. И вы найдете ответ на свой вопрос. Что хотят казахстанцы, того и мы хотим. Того и я хочу. Обновление и улучшение. Всего доброго. Я Бурдига, Саламат Боши. تشکر زیاد. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، این نمیدونم طولانی شدن برنامه ما هم دیگر از چیز سببش دیگه به شما معلوم است، چون قصه ها جالب بودن و به سوال های شما عزیزان جواب دادیم. خب با شما را با خدای منان میسپاریم تا برنامه دیگر. خدا یار و یاورتان باشد. سلام علیکم.